बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद कासिम इल्मी। अल फुरकानुल हकीम एकेडमी लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ। आइए स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हम एक लेसन की एक सीरीज़ चला रहे हैं और आज हम आपको लेसन नंबर 8 के बारे में बताएंगे, खड़ी हरकत के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पिछले असबाक में प्रीवियस लेसन्स में हमने हरकत के बारे में आपको बताया था। हरकत मूवमेंट्स को भी कहते हैं और ज़ेर ज़बर पेश को भी कहते हैं, ठीक है। और आज हम खड़ी ज़बर और खड़ी ज़ेर और खड़ी उल्टा पेश के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश आर नाउन एज द खड़ी हरकत। Point number 2, the khadi harkat are considered to be equivalent to harufe madda. It is for this reason that the khadi harkat are pronounced in the same way, that is, they are stretched to the length of one alif, which is equal to 2 harkat. मैंने स्टूडेंट आपको प्रीवियस लेक्शन में हरूफ मद्दा के बारे में बताया था कि हरूफ मद्दा 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? अलिफ, वाव और या। और मैंने ये भी बताया था कि अलिफ से पहले अगर ज़बर आ जाए, आइए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। ये है अलिफ, राइट, अलिफ। इससे पहले अगर ज़बर आ जाए तो ये अलिफ मद्दा है, और इससे पहले अगर वाव साकिना से पहले, ये वाव साकिना है, सुकून वाव, इससे पहले अगर ये पेश आ जाए तो वो वाव मद्दा है, और या साकिना से पहले ये या साकिना है, और ये ज़ेर आ रही है तो इसलिए ये या मद्दा है। तो इन प्रीवियस लेसन्स आई हैड told you that there were 3 हरूफ मद्दा, अलिफ, वाव एंड या। आइए सबक वापस चलते हैं। स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, इन दिस लेसन also create a apparent distinction between the letters which are qarib as-sut, that is the letters that sound similar. अब करीब सूत लेटर्स वो हैं जो कि आपस में मिलते जुलते हैं। आप देखें ये ता है, राइट, ये ता है और ये तो है। हरूफ मुस्तालिया में से बोल्ड लेटर में से आया है और इसलिए इनका कलर नेवी ब्लू है। ये हरूफ मुस्तालिया है, जो कि अगर आप लेसन नंबर 1 को देखेंगे तो वहाँ हरूफ मुस्तालिया के बारे में मैंने आपको बताया था। तो अब ये इनकी शेप तो डिफरेंट है, इट बोथ हैव डिफरेंट शेप बट द साउंड आर सिमिलर। तो वो हमने देखना है। ये है ता, खड़ी ज़बर ता। आप ये भी कह सकते हैं ता स्टैंडिंग ज़बर ता। आप ये भी कह सकते हैं ता स्टैंडिंग फतह ता, राइट, और ता स्टैंडिंग कसरा ता खड़ी ज़ेर ता, और फिर हम ता उल्टा पेश तू, और इस तरह हम आगे चलेंगे। ये है तो खड़ी ज़बर तो खड़ी ज़ेर ती, तो उल्टा पेश तू, और ये है ज़ा खड़ी ज़बर ज़ा खड़ी ज़ेर ज़ी, ज़ा उल्टा पेश ज़ू, और फिर ज़ाल खड़ी ज़बर ज़ाल खड़ी ज़ेर ज़ी, ज़ाल उल्टा पेश ज़ू। ये है ज़ा, ये है ज़ा। दोनों में थोड़ा सा साउंड आप देखें, गौर करिएगा। ज़ा, ज़ा, ज़ी, री, ज़ू, ज़ू, तो उनमें थोड़ा फ़र्क है। ये है हरूफ मुस्ताली में से है ज़ो, ज़े, ज़ू। ये है सा, सी, सू, सा, सी, सू। हरूफ मुस्तालिया में से बोल्ड लेटर में से सौद, स्क़ा, स्क़ी, स्क़ू, दा, दी, दू, ضاد ضا ضي ضو का की
ہو. اب یہاں پر دیکھیے گا یہ بھی حمزہ ہے یہ بھی حمزہ ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا ان پریویس لیسنز میں. یہاں پر بتاتا جاتا ہوں کہ اگر یہ خالی ہو, اس کے اوپر کوئی حرکات نہ ہو, تو وی کال اٹ الف, ہم اس کو الف پڑھیں گے. لیکن اکارڈنگ ٹو دا رول آف تجوید ان قاعدہ, اگر وی پٹ ون زبر above it and one put a زیر and one پیش above it, these are all حرکات مومنٹس. اب یہ جو یہ الف ہے یہ حمزہ کہلائے گا, الف نہیں پڑھا جائے گا. حمزہ زبر آ, حمزہ زیر ای اور حمزہ پیش او پڑھا جائے گا. یہ الف پڑھا جائے گا یہ. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, اس کو ہم الف پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر کوئی سمبل کوئی سائن نہیں ہے, ایون کہ جزم سائن زبر زیر پیش کچھ نہیں ہے. یہ الف ہوگا. جو ہی ہم اس کے اوپر کوئی حرکات لگا دیں گے, زیر زبر پیش لگا دیں گے, تو یہ حمزہ کہلائے گا. آئیے یہاں پر دیکھتے ہیں, اور ان کا ساؤنڈ سیم ہے. حمزہ کھڑی زبر آ, حمزہ کھڑی زبر آ, آ آ. حمزہ کھڑی زیر ای, حمزہ کھڑی زیر ای, ای ای. حمزہ الٹا پیش او, حمزہ الٹا پیش او, او او. یہ ہے عین. وسط حلق سے آپ نے یہ عین کا مخرج نکالنا ہے. عین کھڑی زبر آ, عین کھڑی زیر ای, عین الٹا پیش او, اور یہ ہے خا کھڑی زبر خا, خا کھڑی زیر خی, خا الٹا پیش خو. حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہ تھروٹل لیٹر میں سے بھی ہے. خا خے خو, غا غے غو, با بی بو, ما می مو, واو وی وو, فا فی فو, لا لی لو, نا نی نو, را ری رو, جا جی جو, شا شی شو, یا یی یو. اسٹوڈنٹ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیسن پسند آئے گا, اور میرے پچھلے جتنے بھی میں نے پریویس آپ کو جو لیسنز دیے ہیں ان کی بھی آپ نے دہرائی کرنی ہے, اس کی پریکٹس کرنی ہے. اور یہ آج ہم نے لیسن نمبر 8 پڑھا ہے, جو کہ کھڑی حرکات, کھڑی زیر اور کھڑی الٹا پیش کے بارے میں ہم نے آج جانا ہے. اور اسٹوڈنٹ پلیز میرے اس چینل کو الفرقان الحکیم اکیڈمی کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. جہاں تک ہو سکے اپنے اچھے اچھے کومنٹس دیجیے گا. میری بہتری کے لیے بھی میں انشاءاللہ امپروو کرنے کی کوشش کروں گا. اپنی قیمتی آرا سے بھی مجھے نوازیے گا, میں انشاءاللہ ضرور عمل کرنے کی کوشش کروں گا. تو آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.